Arjan Stoikalır. German tutar. Üstüler. Boris Tyshkov. Birgin kıhıl kömesке протенде. Тоқ Оғылыр Республикадан ең күдік бодай башатын өт. Кеда. Константин Жирков. Костелов. Костето кота димнан Костя кәрді тұр. Яков Дмитриев. Киселер Егор Байшев. Дәріманда 2 күн сағалар. Бүгін 2 күн 65 тәрсіт. Киселері. 65-ті. Эрик Пермяков. Свободойдан баран. Ариян Григорьев Калевец. Аллара Герман Игнатьев бар. Аван Беске. Бірді кеселер. Борис Тишков. Онына Семен Атаков кеселер. Айқал Күртесер. Алексей Ефимов болар. Яков Дмитриев. Свободный. Дәріманда Герман Игнатьев тауысты. 65 келі. Андойды. Призері. Сұнттар ұлғыттан. Ақсанат. Бастықы көйтен күресті. Мұнна салғы барар. Әрі мұнна абыдай кеші боладырыр. Борис Тишков дігін 13 чемпионы. Онна Семен Атаков тампа. Республика бір бастан машинты. Әрі ота кетелер. Борис Тишков, Айсен Дастыров, Тарда, тренера. Әрі Семен Атаков. Борис Тәннин Ақсаны. Әрі Сәребей Тихер. Семен Атаков талар болды. Тимофей Большаков. Дүгін анны түгір. Тұрсачыдың. Кірі тұрыр. Кен путевкалақтар. Әрі үйіз кесейдірі. Сағаланды. Борис Тишков. 2-1 сағанды. Дәрімәнні андайды призері тағысты. Россия чемпионы, республика чемпионы Андрей Винокуров. Аяқлағалас. Дәрімәнні Никон Лукин тағысты. Дәрімәнні Андрей Винокуров. Андрей Винокуров атақылыр. Айқыл. Бүлтәхеп тағысты. Келер отыры Алексей Ефимов. Дүгін ойныдан тұттығылаға. Әрі Алексей тұттыр. Әрі Айқал тақылыр. Әрі Ефимов. Әрі әкістірі келтілер олаттар. Алексей әрі Айқал тақылыр. Айқал тақылыр. Онда бір болды. Әрі мұнда бұл дәғәңгі чемпион. Бағылы чемпион. Сібелі оларыр. Айқал бүттәхіккі. Ақсаты дейір. Дәрі, үйістеймі қытетілер. Айқал бүттәхіп 2-1. Алексей Ефимов кәсітті. Дәрі мұнна Жылур Кремовскі кейбіт.
Emi tekit küleske taatcha. Tere, Jelur Klimovskaya 1-0. Tere, Jelur Klimovskaya takılır. Onna 2-0 sana. Salkı var bolla. Andaydı çempiyonu onna. Bolregu mançarı kıyılağa. Valeri Nikolorov. Hatta 15 kilo tapkara durar. Tere mannak yohtun. Gavril Kirillin kini utarı. 9 tompur oynadın kıyılağa. Paybal Druzyanov. Çırapçı. Tere otabatlar. Paybal Druzyanov 1-0 onda. Tere hatta 15 kilo Valeri Nikolorov tağısta onda. Kini utarı Mikhail Lazarev. Tere orta düştüler. Valeri Nikolorov stoykalır. 1-0. Tere orta battılar. Sağ. Gavril Kirillin tennete. Keskisileri. Valeri stoykalır. Ondalık. Rılaftık. Çerins kötür. Höz kişilere de Paybal Druzyanov onlar. 2-1 asanda. Tere Valeri Nikolorov. Emi hattan kişi bolla. Pırtı hüküdüler. Tere 2-0 bolla. Aytal Slevtsov tağısta. Çırapçı onna kini utarı. Bolregu mançarı bronza призері. Мирбагат ылыбыт оғлар күрәштерін ағырдыр қана Илья Владимиров татта. Aytal Slevtsov 1-0. Tere ekkes tühemәк. Aytal Slevtsov tağısta. Salkı. Onna mançarı. Bolregu kıyılağa. Nikolay Soldatov. Onna Максим Бубекин тағыстылар. Амбастан республика чемпионатыр қоңыр әр жаңға. Tere баттылар Николай Солдатов. Tere Николай Солдатов 2-0 санына. Николай Солдатов. Tere manna Abayttan Albert Slevtsov manna andaydı çempiyona. Yegor Bayshov tağısta. 105 kilo Dmitri Popov kıttıbat oluyor. Kılkımız medalga. Bakki şanslar. Tere Yegor takalıyor. Tere 1-0 sana. Tere battılar. Onna Yegor Bayshov 2-0. Garre Tyshkov tağısta. Gelini kıtta Michail Prokopyev. Tere. Adaklar ya hadi. Sana. Yardım edin. Tere. Michail Prokopyev 2-0 sana. Salkı barar bolla. Usaltan komandör ja Popov Dmitri. Kiittää Pistrikov solpia bombut. Tere bastı kötüymekka. Onlar kittiler. Tänkisi bolla. Jamanda. Gazete kemeye tadı gider.
Täällä Nikita Tyher. Ossar. Atak para alla. Täällä volta tietysti. Täällä Atallahan bularında. Atak Barbata atak juga besarga tarpak pada mana bir bola tuh aja hadir Nikita Bistrikov sesi bebes kıtırdı tam bilginde süs beske Dmitri Popov solbier Täällä Ymis Paharla Issi. Täällä Nikita Bistrikov Ekki Biilassaan nanja. Tysi bebes Tän yhä Denis Fedorov on Gavril Kychkin Nam onna tatta Täällä Denis Fedorov Täällä Denis Fedorov Kennosanna Salkki para Manna Andrei Čempiona Sergei Frolkin takkar Manna Vyacheslav Fedorov Täällä Sergei Frolkin atakalır Manna 1-0 Täällä tyhmähtärä Sergei atakalır Manna ikke noossanan järjellä lähtek salkki para bolla Täällä Manna bir favorit Andaydı üstügüllä çempionkuda Täällä Черноградская takkaratura Respublikana kaibata üssel bolla Mitä kadantsi pöysselka manna kaibata Täällä Черноградская 1-0 Наталья Черноградская Süys Beskile bir favorita Manchar çempiona Semen Stepanov tausta Semen Stepanov ikke halada Dmitri Popov ikke bir hattar buta bulары Mancharga Dmitri Popov kentrada Täällä Semen Stepanov Ikke-0 Daniil Moiseev on Toihan Ivanov Jorba Puotra Kysellä Täällä Kyssissä on Daniil Moiseev atakalır on 1-0 Täällä Daniil Moiseev Atakalır onnaca 2-0 onda Тäällä Manna Илья Плотникова on Saina Sidalisheva Täällä Mähälas on Tyrapche Avdakisi Täällä Saina atakalır Täällä Saina Sidalisheva 1-0 Olken Manna Irina Sivuduk ikkiski sitä Andaydı üstü gülü çempionkada
15 kilo. Kırgıtlar. Bu yana sayına ise Marina Fedorenko var. Andaydı çempiyonkada. Erman'da Mira Pavlova, onunla Viktoria Alexeyeva gidiler. Mega halas onunla Kornay. Jere Mira Pavlova. 1-0. Erman neme. Bir şey kişi oturuyor. Sportna cem buldu. Jere 2 kişi yermedi. 2-0. Sana Mira Pavlova salkı barar. Erman'da Galina Varlamova, Aksana Dennete. Aksan 1-1'ge. Jere sportna cembal 2 sırati. Allah onda. Erman'da Galina Varlamova 2-0. Kayıtta cembolla. Güçlerge. Avan 5'ten üyahanga. Tatyana Bayşova. Kıttıvat. Onda. Tatyana Popova cem. Sobbuya açtın. Tarne her. Güne utarı Mekhanos'tan Valeria Nikiforova. Jere düştüler. Valeria 1-0. Jere 2 tühmek vardı. Valeria Nikiforova 2-0. Jerman'da Ver Çiçeginarova. Namtan. Hemen bir favorit. Jere yine utarı Natalya Borisova. Çırpçıttan. Çiçeginarova tuttur. Bunda da 1-0. Jere 2 tühmek kapadılar. Çiçeginarova tuttur. Beydin stiliga. Jere kastan kurar. Jere Vera Çiçeginarova 2-0. Bitirenlerge kişi bulur. Ercanga Rusya çempiyonu Pyotr Bornashov. Dakar. Devonnakine oturur Pantelimon Terentyev. Jere Pyotr Bornashov 1-0. Jere 1-0 Pyotr Bornashov kayınher. Onunla 2 tühmekka. Jere virgatta. Jere 2-0 sana Pyotr Bornashov. Rusya çempiyonu. Jere Anatoly Gladkov atakılır. Jere bunda Vasily Alexeyev çırpçı. Çiftkiz. Jere Vasily Savinov bunda Vasily Alexeyev kişiyle sağlandı. Jere Vasily Alexeyev 1-0 kayıtta. Banda Mastenemme kudurar. Tapadılar.
Anatoli Gladkov атакалар онна 2-0 oldu. Avon 5 kilo geri bitirenler. Dere Vasiliy Alekseyev. Dere Vasiliy Alekseyev 2-0 sağında. Dere manna Mikhail Lazarev onна Илья Владимиров Б. Бөлөктөр. Манна хоттор бут туру 1-0. Лазарев Кенигер. Dere Bantolor 2-0 sana Mikhail Lazarev. Onna Abutay kişi bulur Иван Шелоконов. Üyehebülütten onna Timofey Başakov. Sonda Nuari Holhuttu. Dere Иван Шелоконов, Владимир Шелоконов. Varata. Әдді түйі болды. Ол көмге манна. 65 килоға. Бастығы местіға претендент Ариан Григорьев Вехебілі. Онна Эрик Пермяков. Киссер. Кинотары Россия студенттары чемпионы. Dere Bantolor. Иван Шелоконов атакалар. Атакалар Иван Шелоконов. Тимофей Башаков. Контратакалама. Dere onna manna Ариан Григорьев. Dere orta üstüler. Ариан Григорьев. Эрик Пермяков. Ариан tuttu. Kontrollur. Dere onna Ариан Григорьев. 1-0. Dere manna семейный подряд. Ариан Григорьевка. Кэггені Синайда. Григорьев ұсталырар. Тан Тимофей Башаковка. Кэггені Мечия Башакова ұсталырар. Dere Эрик Пермяков, Ариан Григорьев түстілер. Онна Ариан Григорьев 2-0 сағынан салқы барар. Ол кәмге манна Иван Шелоконов, онна Тимофей Башаков кешелері. Dere Иван бейт болды. Dere manna әме кешіп отырыр. Спиридон Пестряков усалдан олы. 1-0 орды. Көмге манна. Dere manna оларын әрелер болды. Кесіп отырар мұнда. Dere sağlanda. Олатта үхіз кесселері. Dere Иван Шелоконов. 2-1 ақсағынан. Bir favorite kayıtta. Dere manna Vyacheslav Popov. Manna Anton Zykov tağıslar. Dere Uatlar üstüler. Vyacheslav Popov 1-0. Dere keser gittire. Vyacheslav Popov ühüser kirgete astı. Tal kireli andaydı. Prişarın kıtta. German Ignatiev kıtta giysi.
tühmähtärä savanna. German tutta onna ikke noosana salkki. German naavata kissi antaita čempiona. Manchar čempiona Kosterkov onna. Aleksandr Pšenikov kissihterä. Pebolla. Tere tatta. Aleksei Yefimov ikkis kiside balakka. Kinne utare Igor Lukin namtan. Tere bä. Tela. Lukin 0-1-0. Onna. Tere. Egor Sipsev. Ikke pirkkeitä. Tere centraalne kissi. Ja kahä. Konstantin Zhirkov on Aleksandr Pšenikov. Tere vuotta Kidlerona Lukin. Ikke. Nolkeita. Konstantin Zhirkov 1-0. Ja on kohkemiska kandidat. Polrin komantar čempiona Valeri Nikonarov. Tere tulla. Ikke noosana ja Zhirkov. Tere ajal ainitab panna Yegor Grigorjevki selle. Tere ruolta. Ajal ainitab 1-0. Tere kestyhmähtärä savanna ajal ainitab 1-0. Ikkiselkki savanna mennä. Tere Valeri Nikonarov 1-0. Tükön on nyt Putevkalla. Jakov Dmitriev. Hilde. Vastakka Elkire. Sobotneita. Tämlikintä kissa. Tere Jakov Dmitriev. Olkengamanna Valeri Nikonarov 1-0 köyner. Tere Valeri Nikonarov 2-0. Tere Jakov Dmitriev 2-0. Дыгын Анитон чемпиона, Манчар чемпиона Борис Движков, он Республика Россия чемпиона Мастадыга, он андайды призера Андрей Винокуров, Мехалас, а он без киля, абрахтар. Дере, кималарды, дере Андрей Таклыр, Борис Тутта, он утро киля, дере. Андрей Винокуров агон киля бастаута смука, блин агон без киля стафка хэмча. Tere. Андрей Үлелир, Андрей Винокуров 1-1 анда. Tere. Ekki birassa nende Michel Pato. Tere manna Aikhal Pültehep, manna Julur Klimovski. Mantta kıybuttara Boris Tyshkovukutta polufinalga kissiä.
Dere üstüler. Çulur Klimovski 1-0. Çulur Klimovski 1-0 keynher onda. Dere Çulur Klimovski 2-0 onda. Борис Тишковката салки кассира. Перемана Павел Друзянов онна Иннокентий Корякин чирапчы онна хаңлас командалары. Дере Павел Друзянов 1-0. Аван 5 киле. Павел Друзянов 2-0 оратыр. Дере 2-0. Павел Друзянов чирапчы. Юрий Михайлов, он Егор Байшев, Сунтар, он Амма. Егор Байшев. Егор Байшев, он Агатта. Анатолий Байшев. Егор Байшев атакалıyor, он Анатолий Байшев. Каренолар. Деремана süs 5 kiloğa salkı. Şerif Prokopyev 1-0 onda. Dere Чил Прокопьев 2-0. Наталья Черноградская. Наталья Черноградская. Three people. Ақсан бейберке болды ғанна. Андойды үстігілді. Чемпион қырыт. Наталья Черноградская кітті. Мәңі хавасыл ғыттан Аяна Константинова. 5 килеға лидері. Бейдіғайын тұдды. Наталья Черноградская настройдынна. Республиканы 2-3 жылғы бітеген ұлбыда. Дәрі бәттіла Наталья Черноградская. Дәрі 2-1 ақсан. Манна салқы Ирина Алексеева, Жанна Алексеева кешелілер. Ирина Алексеева, республика чемпионката бола жуытта, қоғымындықтан кесер. Дәрі, манна баттыла. Дәрі, стой, қалың көрір. Ola tarptan Allah. Dere ikki tehmehtire sağlanna. Onna Жанна Алексеева атакалıyor. Maragın kontak kullanarak. Dere Irina Alexeyeva. Çıvarttı onu Allah. 2-0 sana. Татта улуттан Сабрина Абрамова, республика призера. Она андойды чемпионката. Татьяна Дечковская, терапчы. Чемпионатгар сборнага кибите. Татьяна бетин стилга кетті. Татьяна
Sabrina Abramova 1-0. Sabrina 2-0 kıyani her onna Tatiana Sabrina Stoykovan karar. Tatiana tuttu. Sabrina Abramova 2-0 kıydı. Evgeniya Kolenkova Gornayttan takka Bay poputta. Kolenkova 1-0 oldu. Olkemgevanna Krasченна Продниковна. Светлана Молокова кисидре 2-0 санна. Järjemanna Irina Sivryk taqqana 1 sekundaanna. Ämi üstügülle andaydı çempiona Tatiana Bayeshova. Ikken üstügülle andaydı çempionlara. Irina Sivryk 1-0 onda manna. Mas tenne herre Allah varra onca mitallar bu ikkis kişiler. Ol kemge manna. Irina Sivryk уже ikkis mahadar olbut manna. Ikkis mahan Allah. Baddolar onda 2-0. Järjemanna sayını sidäri tausta, että on piskillä kehmunnutta. Kini utara Papova, Nyrba, manna. Nyrba on usolta kisidere spornajen bolla. Järä sayını sidäri şu ekkeski sitä, manna. 2-0 sannan böttygar Jyrkujana Sholkovnikova. Nyrbattan Solomonova. Avoin beskritti vihe. Järä uhon kissivulla. Anastasia Solomonova 1-0. Dere Trekiseller. Anastasia Solomonova 2-0 kıydı. Россия призеры Новоларка. Бöttygar Mira Pavlova 2-0 kıydı. Onna sidärišova saynalı kisser manna. Marina Fedorenko taqqan andaydı çempionkada. Mannaja avan bestin viheki sivulla. Nähastan Valeria Nikiforova. Marina Fedorenko, Eleonora Antonova. Marina Fedorenko. Protest tüherbetler du haydaftı tühetler. Bana ikkes tühemek vanna. Ikke naossana Valeria Nikiforova kayda salgı. Belak kabarır. Böttygar Vera Чечигинарова Россия призера vanna. Опыттах andaydı çempiona Tuyara Arlova. Tapta. Järjemanna kissi sağlanda. Vera Чечигинарова tuttar.
beyde mannak maneralar. Duyarı Allah'a mendik tutar bulatça. Dere, öyleler yer. Treneri. Yere çiçeğiner var. Nam uluha. 1-0. Помоз команда. Спортный дем болды. Тоғын Қазақстан таққабыт мас. Элеонора Антонова. Дәрі манда бері Шигинарова. Бәттүнкен көйіне. Сұрынна. Онна салқы бара болды. Онна Марина Федоренко иккіш мастыры. Марина bir аңытты. Дәрі баддылар. Марина дақылыр. Марина Федоренко 2-1 ақсаны көйен. Финалға тауысты. Дәрімді бар. Сағаны. Василий Алексеев де полуфиналға тауысты. Дәрі Максим Припузов, онна Сергей Кузьмин ветеранларға әтті 15 келелер. Дәрі бастықымыз бапта. Дәрі Максим Припузов атақылыр. Кузьмин тұтты. Максим Припузов. Kestyhymä parda. On Максим Припузов. 2-0 oldu. Деревна. Пелевка Михаил Лазарев нам. Онна. Сунтартан Тимофей Башаков тақалар. Олаттар кеттелер. Тәден болла. Тимофей атақалар. Ол қанамыран. Михаил Лазарев 1-0. Дәрі, әдір ветеран Петр Бунашев. Гаврил Батуев. Бәділар. Онна. 2-0. Онда. Михаил Лазарев. Тимофей Башаков. Гротейті. Тората. Дәріманна. 2 кешелері. Гаврил Батуев 2-0 oldu. Дәріманна. Антон Сыков. Онна. Андрей Никифоров кесілі. Бәліқтар бұ. Андрей Никифоров, Антон Зыков, дәрі Андрей Никифоров 1-0. Дәрі мұнда Гаврил Сивцев, онна Анатолий Гладков. Андай дөтті гөлер чемпионы көк мұндық. Дәрі Гаврил Сивцев темолды. Täynnä 2-0 saanut. Pelkkä salkivaras. Rantsa ehen. Vielä kestyhymä. Anarvon Anatoli Gladkov 5-5. Järjemanna antoitu oğlarga yhdysmestelijäga Manchara çempiona
Иван Николай Солдатов, Иван Шологонов, Юхебели, Болырынга финалист. Järmanna Anatolij Gladkov ja 2-1 asana. Kayıtta onunla finalga da astırdı. Иван Шологонов Болырын, Василий Захаровнеттен 2 мистер хулгуда. Бірігін кығыл көместі протендент. Сәттен 5 келі авандық мас досторы әреккес болуды. Бәрі баддылар. Иван Шологонов. Дәрмана кығыл мұнлықта кубик кітікілі онына. Судья бағар бұттан спорный деп болды. Ondan aksan 0-0. Dere olatlar bastıkı mastıra. Hayda, bütün koy. Nikolay Soldatov, Иван Шологонов'tan bir maha oldu. Dere kesti hyvä. Иван Шологонов 1-1 on. Joo. Sensaatsia. Bolla. Nikolai Soldatov 2-1. Болырынга финалиге кайда. Дәрәтті бөттігір Ариан Григорьев 3 жылдағы адаманда республика чемпионы болын тұрар. Онына Савин Дмитрий көйбіді. Дәрі Ариан Тонманда Мас тәнненерік. Мас кәнтәннемәккә 2 судья тағысты. Томанна Ариан Григорьев уже 2 мағағыр аларды. Онна Ариан Григорьев залқы барабалла. Дәрманна Мастыннемәккә Егор Севцев 1-0 бар кайда. 2 сертейді Вячеслав Попов олла. Манна Герман Игнатьев андайды призера Сунтар Луха Батас спортивный клуб. Дәрі баддылар олатта. Манна Константин Кучкин Герман Игнатьев 1-0. Дәрі Герман атақылыр. Ada Kучкин. Дәрі Егор Севцев 2-0. Дәріманна Өзбекистанға бұл бұт андайды чемпионатын көйілаға Константин Журков онына қағыластын Аял Айнитов. Ол кімге манда 2 тәйінтешіппәкке ғылақ андайды чемпионатын призері Герман Игнатьев. Дәрі Константин Журков 1-0 оңында. Дәрі манна күріксібадда онна Константин Журков 2-0 саннан әліләқтік. Салқы бара болды. Бояғанға Валерий Никоноров свободный. Кесей онна Герман Игнатьев 2-1 саннан финалға сағысты. Алтан 5 кило Герман Игнатьев, онна Ариан Григорьев, Алексей Стручков, онна
Dükkan Anjut'un finaliha Yakov Dmitriev. Dere Yakov атакалар. Dere Yakov Dmitriev. Осталар Данил Моисеев, Егор Байышев, 105 кило абилахтыр. Таманна Алексей Стрижков, Яков Дмитриев. Dere bandылар болаттар. Dere спорный дем болла. Манна. Олта керектер. Яков Бирнөскөйн хер манна. Яков Тардар. Тардар онда. 2-0. Dere bandылар. Onda Егор Байышев 1-0 oldu. Борис Дюшков, Джулур Климовский. Düler Борис Дюшков 1-0 oldu. Dere bandılar onunla. Kim olar da? Daniel bu sportay boldu. Dere düştüler onunla. Борис Дюшков атакалар. Dere Борис Дюшков da Respublika çempionatın finalına kalktı. Keskisileri tamanna. Üstten kişiler Егор Байышев 2-0. Dere Mitchell Prokopiev 1-0 oldu. Teremanda ikisi Mitchell Prokopiev. Teremanda finalga taqsirin kisi bu Benjamin Popov onna. Semen Stepanov. Aliyahma onna tatta. Teretis diler. Semen Stepanov 1-0. Teremanda tenkisi Евгений Попов, Денис Федоров. Dere bandılar. Semen Stepanov atakalır. 2-0 oran bırak. Finalga da oldu. Денис Федоров нам улуга. Dere manna kaybettire finalga Sergey Frolken'den kişiler. Dere atat dönürler. Dere Evgeny Popov 1-1 oldu. Dere üç kişi Evgeny Popov takılır onda. Dere Popov Evgeny Popov 2-1 kayda. Наталья Черноградская манна финалга тақсырын кешеді. Наталья Черноградская 2-0 ақсаны финалга тағысты. Сабрина Алексеева, Сабрина Абрамова. Атакалыр. Dere 1-0 Sabrina Abramova. Dere manna ikkis tühimättele sağlanna. Onna Irina Alexeyeva. Totta. Olken manna Irina Sevryuk 1-0.
Temanna kutamba kutamlar. Yer Sabrina Abramova 2-0 sandan kıyat. Salkı bara bolla. Final kadar kau Sabrina. Irina Severiko, Tatiana Paishova, Palemir. Täällä keskisillä on Irina Severiko. 2-0 köyttä. Final katas. Täällä on nähty on beskille b-blottra. Olkaaha. A-blokka. Kotterbuki on nähty. Kiirem bir. Täällä polufinaal. Siinä Dальшева on Mira Pavlova. Çorapçı onunla havalas kişilere. Mega havalas kişilere. Mira Pavlova ollayın bolla. Protest kelle. Yere Mira Pavlova 1-0 kıytayın bolla. Ja manna kıy bıttıra finalga. Marina Fedorенко takar. Yere manna polufinal. Kıy bıttıra finaller. Victoria Nikiforova. Valeria Nikiforova. Manna. Türkkan kıyı bolla. Onna final. Valeria Nikiforova. Onna Vera Чичкинарова была. Manna Vasiliy Alekseyev. Keskiside. Vasiliy Alekseyev atakalır demek. 2-0 sana. Vasiliy Alekseyev finalga Aysen Kirill'in kaçırıyor. Finalga Aysen Kirill'in kaçırıyor. Yere Максим Припузов и Владимир Басов. 1/4 финала. Yere Максим Припузов. Blur. Максим Припузов 2-0. Полуфиналда дауста. Yere Dmitriy Nikiforov и Gavril Batuyev. Yere start. Parda. Байболчыны Краской Сайдер. Gavril Batuyev'ga hüldüller. Gavril Batuyev. 1-0 oldu. Tevkisi. Täällä Gavril Batuyev takılır. 2-0 sana. Polufinal kadalsta. Gavril Batuyev. Hemen Максим Припузов kaçırıyor. Yere manna batakisi bulu Anatoly Goskov. Nam. Afanasi Matanganov. Tatta. Yere savanda. Anatoly Goskov. Manna kaybettiре bu finalni. Anıskı ergirge. Kisitten basılıyor. Ondan final kadar. Yere Anatoly Goskov 2-0 sanınca finallarda.
manna polifinaal bulardılar onunla. Men kalas dikke açıkla хуоттыра. Валерий Никоноров onunla. Николай Солдатов. Николай Солдатов. Полуфинал сağlandı. Егор Сивцев, Константин Жесков. Танта. Sağlandı. Onunla Валерий Никоноров. 1-0. Mançar çempionu. İkindi mançar çempionları. Biri oğlarga biri erçenga. Dere eski sağlandı. Onunla Валерий Стойкалер. 2-0 sağlandı. Dere sağlıklı Егор Сивцев. Onunla Konstantin Жирков. Dere Konstantin Жирков. Булырын манчарыга саттон киле бастауды. Андойдыга мектон киле бастауды. Дәрі ватабатла. Konstantin Жирков. Онна классический финал болды. Konstantin Жирков, онна Валерий Никоноров. Дәрі болды Яков Дмитриев. Дәрі Яков Дмитриев. Павел Друзенов. Полуфиналлы. Дәрі Яков Дмитриев барды. Полуфинал. Павел Друзенов. Вот тигар сүйіс бәс келіға. Егор Байышев онда. Мечерит Прокопьев полуфинал. Кайбет Семен Степанов катаққар финалға. Кес-кеселері сағанында. Мечерит Прокопьев финал. Тауыста. Bir sensasyon. Dere düştüler oldu. Yakov Dmitriyev. 1-0. Dere oldu. Baybal Drusenov. 1-1 oldu. Dere. Battılar. Onda Baybal. Finalga tausta. Onda Boris Tyskokutta. Kölkemisiin kisiä. Erä Peskiä. Polfinalga. Tälle Tsunagaski takaa. Тренера Алексей Валерьевич Габов. Дәрі Наталья Утары Евгения Каленкова тақыға Горнай Улуға. Наталья Черноградская андайды үстігілдік чемпионкада. Финалға тақсыры екінші Евгения Каленкова Горнай. Наталья Черноградская. Дәрі екі үстігім яқпанын Наталья Черноградская. 2-0. Финалға Сабрина Абрамова. Дәрі манна тренерге полуфинал. Максим Припузов, онда Гаврил Батуев. Финалга Анатолий Гладков. Кетен тұрыр. Бардылар.
Dere Gavril Batuyev. Ataklar. Dere, bugun kişi buldu. Gavril Batuyev. 1-0. Dere Badorona. Maksim ataklar. Dere Gavril Batuyev. Tartar. Onda 2-0. Dere manna. Aleksandra Arekhaeva. Onda Aina Kotkova. Yhdysmiesten kişilere. Dere bardılar onda Aleksandra Arekhaeva 1-0. Dere manna ykkös kişilere sağında. Onda Aleksandra Arekhaeva atakalıyor. Dere Aleksandra Arekhaeva. 65 kilo yhdysmiesten olla. Dere manna 65 kilo final bolla. Svetlana Molokova, Чарапче, Anna Irina Sevryuk, Tampa. Dere bastığı kişiye sağlandı. Svetlana Molokova, 1-0. Dere kapkene Aysen Molokov, Belendir. Dere ykkös kişi, Anna 1-1. Aysen Molokov challenge bıraktı. Dere manna yhdysmiesten kişi Erik Permikov 1-0. Dere Andrei Strushkov on Erik Permikov. Ko 1-0 köyni hermanna. Ja onda. Kaholdir arbitr. Bahalla чемпион Севлеспет. Спорный дем болды. Дere manna Ахсан 1-1 дем болбут. Dere Bator Irina Sevryuk. Aysen Molokov перехватtir. Dere ottар түстүлөр. Onda Dere Erik Permikov. Dere bronza medali oldu. Dere onda final Aryan Grigoryev vihebuli. Onun tartar German Ignatiev. Dere bu voltar. Üstte kişiyüttüre. Devinin kutta. Üstte Aryan Grigoryev Krentorov. Dere anna baharını doldular. Irina Sevryuk Respublika çempiyonu oldu. Dere düştüler. Onda Aryan stoykalıyor. German tutar. Kırılar. Aryan ıllayım oldu. Dere Aryan Grigoryev. Össel bolan bence. Respublika çempiyonu Bolakot'ta. Dere manna German. Revanş kılar. Bahamut'ta. Dere volta bitiştiler. Respublika çempiyonu oldu. Aryan Grigoryev
Онтан 2-нче сүрпе суллата республиканы әме ылан туратахын. Ол кеннеме бу 2 түгүнүн көңгөнди. Айдагы төрөлләгә дигени. Онтан 2-нче сүрпе суллакка әме манна модунга болду деди. Ол хин бу модун түгүгө тахадыр мега бесседе минераллага. Онна булурун бу манчарыга ме кисвит отурун булады. Ол хин манчарыга креатив бетага бастай группка ту хабын димабын кисан кабып бутон. Бастай кисместе бу отурук көрсөтө. Ол хин бу манна жадына сұракауна мын каянды бастай билем кабит. Оны то батанга хата бастай несме. Киме кырыгы барларын икен ок кейден. Барларын икен ок кейден арары хин бир Верхам булла, морально даны, физически даны, вот, кыстактар. Нутон тух белемне ничего это. Белемне ничего, нутон бедем бар опыт болу дияка. Бир маска не морально мандык холодно кровной болот дем бир опытна яны. Эти кастахоннан кадар була, бу көйөттөн тух булла. Первый шаг булла. Кискат уже Россия. Это уже мирга хама хелну булла. Россиятын сүрүн утарташларын тембит халар болдыр. Тем бу икис үс бубуру аттар пригикал халлар. Олаттан бидестерди я булла. Эрик Пермяков жана ол үшүн көтүбүт. Недер олтерме. Эти Эрик Пермяковтан булырын катар будун республика чемпион республики. Кейто катар будум онтан бу ката быйыл реванш алган жакканада. Онтан эти Германнын эме бу манчарыга үсөбү жата кылып кетти. 2-1 эме кромечен хелекей будун. Онтан бу хырыга эме ката көйме каталды. Саан тө болду. Саан быйыл 31 болду. На эдер бода хайбекен бутта. Онтан мен билебин эти Арсений Кемалов анды ду хаянда кадары сылына жанды. Оннука атын хамай би хылбутаннык була уже билген. Урут болана республика болла билген мир бар болан. Бие барда бу болоттар ме бары мирга сыралдар мирга халына бар болла. Федерация дейне бар. Мақта кыйын ойкыр анатым болат. Бүгүн кергеним жүрөк күнү. Олен атын кадактаны катырык такмын демен. Кыйын топталак кергенлерим. Да. Dere avan beskira. Öhüs mesleğe kişi. Dere orta battılar orada. Kabril kirillet. Bir mahal Allah. Dere manna. Yahanga final. Dere çıkın araba. Vanna. Valeria. Nikifurova. Nam vanna ne yapalım? İkisi kişilere. Vanna. Kişi vanna. Bir yere tuttu. Çıkın araba. Vanna manna. Täytyy üstüler otta. Ja 2 metriä. Bir orada. Täällä kırpıttar avartular. Onda. Çıkın araba bir yere. Bir nokta yeni ver. Nikiforova. Bir yere. Tantanırlar. Eskuyer. Ekkenov. Vera Çiçiginarova. Nam Uluha. Respublika çempiyonu oldu. Tamamda. Gavril Kremer. 2-1 asandan. Respublika bronzatın oldu. Dere Andrei Strishkov. Andrei Vinokurov. Bronza. Medali Allah. Merhabalar. Sergey Nikitinov, Valeriy Savinov. Üç mesleği kişi. Veteranlar 95 kilo
Вячеслав Федоров, Денис Федоров. Ühes местіне Hujjallar. Валерий Савинов, Белгород. Валерий Савинов 15 килоға финал. Борис Тюшков, Павел Друзенов. Екі многоборецтер. Павел Друзенов. Әріманна 2-0 сенің. Валерий Хабинов бронза медаль алдында. Әріманна финал оны Арсен Кириллин, оны Василий Алексеев. Әріманна бітірендер бантылар. Арсен тұтта. Бағалай Алексеев 1-0. Ол кімге манда? Борис Тюшков, онда Павел Друзенов, еккіз кесілері. Республика чемпионы Олла. Павел Друзенов, тұрапчы. Ол кімге манда? Тұрапчықты. Бағалай Алексеев, 2-0 бет. Ереманна Айсан Стручков, Олег Барашков. Үйіз местейін кесе. Таманна Иван Шалганов, Аял Айнетов. Әме үйіз местейін кесе. 15 кило. Иван Шалганов, Аял Айнетов. Тәрі Ойбан атақылыр. Иван Шалганов. Ереманна Олег Барашков, 2-0. Ереманна 2 бронза. Вячеслав Федоров, Денис Федоров. Яры олаттар. Оладылар Денис Федоров 1-0. Ол кәм мана спорна дем олды. Шалганов Бихабели, Аял Айнетов Хағалов. Иван Шалганов 1-0. Манна Денис Федоров 2-0. Манна İkinci çempionatta halda Respublika çempionatı bronza prизері болды. Деременна. Ярыштарга классика. Евгений Попов, Сергей Фролкин. Деременна. İki kişi sağlanır onunla. Иван Аял Айнетов. Ақсаны Тәнди. Таманда финал. Попов атакалыр. Сергей тұтта. Евгений Попов. Лехме. Старта оны тягыладилер. Бұл команда. Табаклар онда. Евгений Попов атакалыр. Сергей Трат. Сергей Фролкин. BP болды. Команда. Әме BP. Тәлікқол. Аял Айнетов. Кебир Ақсанында. Бандылар. Сергей Фролкин. Бұл реңгі
Евгения Калинкова, Анна Ирина Алексеева, Южместер Баджихура, Бескиляга. Евгения Калинкова, Ирина Алексеева. О, Ирина Алексеева, Бирнол, орда. Мега халас сулха. Лай, онда мега халахас. Яра. Евгения Калинкова такылыр. Яра. Ирина Алексеева тутта. Яра. Tarpak öhüller bolla. Яра, Ирина Алексеева, Южместер bolla. Яра, манда Андрей Никифоров, солдат, онда. Николай Солдатов, Мехалас, Южместер екisi 15 kilo. Николай Солдатов. Яра, манда финал 5 kilo. Сабрина Абрамова, Наталья Чинографская. Наталья Бахтакова Потта, Букисига. Сабрина Потта. Ванна Наталья Стойкова. Бирно. Манна судьяла Бахар Путрана. Андрей Никифоров Бирно. Кenya Хардем болла. Повтору календар. Бахары олдулар. Маска олдулар. Наталья Черноградская, 2-0. Высыл бомбан. О, мана биби болла. Наталья Черноградская, высыл бомбан. Республика чемпиона болла. Үһүс бар. Высыл бомбан. Хүрбебеске болбатагам, хүрбөтөккө болбатагам. Үһүс бар. Это 90-м, это 50-м. Үчөй. Ахобай. Соперниктер быйыл 10 бетте, әлбәттә. Оны бары билли саңа аттар. Ой, биттер жала. Онрык ба. Кыз бидди тугум кирсәһәне. Документ сататын та, Валентина Суханова болмады. Валентина хатаның яһанын төһөрбәтә. Бәһә төсү сагуган бардын сүрәһә җәрәтә. Антон хатан до конца кит кыябыттаны. Килбә пата. Россия онда салды вараба. Аха. Анысылы Земаскын доллар деген. кырык. Яра Лия Плотникова, Татьяна Петрова, Бүлі, онда мені қалас. Лия Плотникова мені қалас. Белден. Үш местен кесі бұл. Яра Лия Плотникова. 15 kilo bronza madalya aldılar. Yaramanda 2 bronza 2 sivolda. Sayına Sidalisheva çırptı. Yaramanda 2 kişi onun Sayına Sidalisheva 2 bronzasını aldı. Ama 15 kilo. Sayına Sidalisheva çırptı. Yaramanda 3 bana kişi. Yaramanda final sağlanırında. Marina Fedorenko, Mira Pavlova. Yaramanda Солдата. Manda Marina Fedorenko kaybet. Николай Солдатов 3 месте болла. Бастaka. Республика чемпионатыга бейтиге. Татын Николай. Оқарамыстан республика
Тын. Тин үшөй. Тох оголор республикадан ең күдік бодай башатын өт. Аны имбир давлениялах, короче. Биле вайдыр имбир үшөйді ба. Мен себехей им болам не. Тоны син кисеппен надо демен табап тақпынан, тоқтақпынан керістім көті. Тобы Никанор то үшөй бите. Обай. Чемпион болды. Чемпион болды. Кимдики Опсая да. Губякин Максим ден, онна Сипсев Игор, Шологонов Иван, онна Никифоров Андрей ден. Шалгалтын сенсация көтіп текай бұлай. Бұларыңа финалист бұлайды. Қайттақ тактивак етеді. Тох тягалам билердим это жесткое. Син тарбам ката туттая. Обычно хорор тупа полалачы. Тарбам тутар боланта булды. Яха. Все бросана апты. Саналахым ба. Та перекидкалахым ба. Жирков Костелайын ката. Тонна топум бу үз болу пар кайюнин абалак паранын, короче. Абалак хабарин. Ярманның классика. Валерий Никоноров. Финал. Константин Жирков. Константин Жирков. Марина Беднал Кеннигер. Марина Федоренко. Baharalak bir şey. Valera Bernal Keniger. Dere kis. Respublika çempiyonu oldu. Handa kaybetti Respublika çempiyonu. Tatta protestolla. Bin körüttüre. Валерий Никоноров. Respublika çempiyonu oldu. Валера, Respublika'nın kayıkıydı. Мехаттан копилка бар дияқада. Республика медали хоғата. Тыным қата. Кыһыл көмі, үрін көмі бар ете. Хүббете сыллаққа. Антым бұйыл же кыһыл көміс кәлі. Білген аттан. Бұл, конечно, точка болып бодақ бейі қалу бұра. Тоқ құрдық бұллади. Микроцель курдук, билген. Чемпионат России это самый главный. Россия кенде худиях питтеу курдук. Косте месиби акырда келди. Билим перкикканы механик партара хата. Тогон бирген ахара болуп косте. Не ханын, уна Россияга хем биба болуп косте. Косте время акырда келди. Он неме 95 жетем. Костело. Косте кота димнан косте кердедер. Костелин кистерин рыгыраха. Кене. То жестко опытта, оннаттан боец башы до конца кисер. Бәді айылғаттан еме күштәк. Оны Костелдің кисер. Bir hame hövləvə səpirnigim. Ta şey doğurum, lige jarknavut. Aslı geçti olsa. Al bu gen teng-tenge şoput. Bilgin olup çehine eter kığım ara var ha, nara var ha. Tehmakta. Ярман, ол команда Анатолий Гладков нам, он наговорил Батуев. Wir были финаллылар. Анатолий Гладков атакалы. Батуев tuttu. Анатолий Гладков. Манна сөз 5 килоға финал. Мачил Прокопьев, Кахмоннық бұнна. Семен Степанов, Куху.
Järjestystyler onna. Semen. Ja Semen Stepana 1-0. Järjemanna onna. Järjemanna Stalberg'inde onna Anatoly Gladkov 2-0 osana. Ahastıgol çempiyon Moldovalılar. Yani bu kişi kıymet olur Ambas'tan. Respublika çempiyonu bolar. Bunne Dmitri Popov da bahalan olarakçı. Tabi bilgin sana şampiyon baharlılar. Ya badılar ona Semen Stepanov 2-0 olasan Manchar şampiyonu. Бастығын бастады. Бұйыл тайым таңа асты. Үшті үз бұл бұдым кетектіз, бастығын бастады. 13 жыл кейсеммен таңа бастады. Манчарға добрый кайбыкен там. Так астады ма. Дмитрий Попов соңғы ячы бұлдық. Саннан бұл. Әйіл кәлер ені. Әйіл бар болағы. Кезер бұдады. Россияға мұстан бар әнде бе? Россия бара жүді. 2 бола жүді. 4 жыллағыды, 5 жыллағыды. 2 болмыды. Неме бастады. Атты бұл бұйыл. Россия бар әне. Кейсен көре бұлағын. Кеме көріғыр? Мичел хин түрген бәрі. Мына тақта бәрі. Нормально. Тәң хауысты бәрі. Мақтал. Дәрәмәннә командадан бастық еместі. Мәңі қана сұлығы 2 месті жүріпчі. 3 месті татты ұлығы.